जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हेउछि 2 मार्च 2024 मसीहा। आज भिडियो रे जानिबा 31 गोटी यात्रापाटी केउ स्थान रे तार केउ सुपरहिट नाटक मंचस्थ करिवा पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु। एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार, जय जय। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी नगरी आज संपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करिबा। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान विद्याधरपुर जाजपुर। आजिर नाटक गांधी भूमिका रे कन्हई दास। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान जयपुर छतिया जाजपुर। आजिर सुपरहिट नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नुआ शासन पिपिली पुरी। आजिर नाटक काँ देनारे बाइया मन। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान आई तलंग 42 मौजा कटक। आजिर सुपरहिट नाटक केते दुख दबु दे रे कालिया। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कंटाबण पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नुआ नाटक बाघ नेईगला दौड़ी आस। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कंतुणिया नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नुआ नाटक सजनी आखिरे दी टोपा लुह। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कोलीपाल घसीपुरा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर सुपरहिट नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा चॉकलेट रंग मंच। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान टाकरड़ा शेरगढ़ गंजाम। आजिर नाटक देरे धरा मो दुख पासोरा। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान गोविंदपुर कलाबुदा पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर सुपरहिट नाटक काँ देना लुह सरीजीव। यात्रा मधु बासंती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान रामपिलो दानगदी जाजपुर। आजिर सुपरहिट नाटक गोपपुर छाड़ी जाउछि कान्हा। यात्रा धौली गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मधुबन कुआखिया जाजपुर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक कांदुछि कोकेई हसुछि सब। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान विद्याधरपुर चैनपुर जाजपुर। आजिर नुआ नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अंधारी कुजंग जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट नाटक राति कथा छाती रे थाउ। यात्रा ओम श्री बाघाजतीन लोकनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान लुणियापाଳ गेलपुर भद्रक। आजिर नुआ नाटक एई मन झुरुछि तते। यात्रा आकाश गंगा। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान रगड़ा दानगदी जाजपुर।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଲିପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଭୀମମେଳା ପଡ଼ିଆ ପାଉଁଶିଆ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଛୋଟିପଡ଼ା ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ନୂଆ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ କଟକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସପନ ହାଟରେ ମିଳୁନି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୋଚିଳା ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବି ସେଇଠି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖଲର୍ଦା କଟକ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ତୋ ଲୁହରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଦେଇ ଦେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ଠିକଣା ବେଳେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।